ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। शिवपुराण प्रथम खंड। एक मास सदा शिव ब्रह्मेलय करी प्रलय जल न लागे अंगरे तांग करी चौदिग घन अंधकार घोटी थाए चंद्र सूर्य नक्षत्रादि नहंती उदये समस्ते प्रलय काल कराल गर्भरे लीन होई विश्रामंती विराट अंगरे से विराट पुरुष को मनरे सुमरी प्रलय जलु शंकर थांती बुरी एहिपरि भावे बहु काल गला बही चौदिगे ब्रह्म प्रलयन कंपिला तही एसन दुर्दशा देखी भोला मोहे स्वर एकांत चित्तरे लय कले निराकार से जोगरु तांक हृदु ज्ञान जात हेला विराट पुरुषंकर निद्रा भाजी गला शिवंकु पाशकु तोई डकाइब हन महाशून्यवासी शक्ति करिले प्रदान शिव संगतरे शक्ति हुअन्ते मिलित सृष्टि रचिबाकु तहु होइले उदित ज्ञान पंचमहाभूत करिले उत्पन्न तहिरु प्रकृति गण जात हेले पुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रकृतिरु ताहा परे प्राण जात होइला तहिरु अमानस मान ज्ञान उदान प्राण ताहांक मध्यरु जन्म हेला कत्री गुण सत्वर जतम नाम ओटे जे त्रिपुरारी सत्वर जतम नाम ओटे जे त्रिगुण सुर मुनि विद्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सत्वगुण नारायण हेले उत्पन्न रजगुण विधाता जे जनमिले गुण शिव तो देहि सेउ ज्ञान देवा ज्ञान दे शिव तो देहि सेउ ज्ञान हेबा अर्थे तम गुण बहिलेक हृदरे तो दंते जगतर मूलाधार अटंती जे शिव अपर होइण रही थांती जुग जुग महाविष्णु बार बार जनमल बंती प्रलय जल मध्यरे लेप होई जाती
କିନ୍ତୁ ସଦା ଶିବ ସଦା ଯୋଗେ କରି ଲୟ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲୋଭିଥାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ କରି ଜୟ ଏକମାତ୍ର ରହନ୍ତି ସେ ହୋଇଣ ମୋର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜାନ୍ତି ତହିଁ ଥର ଥର ସବୁଠାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବ ଅଟନ୍ତି ଶଙ୍କର ତେଣୁ ମହାଦେବ ନାମ ଅଟେ ତାଙ୍କର ବିକାର ତିଳେ ନଥାଏ ତାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ବିକାର ବୋଲି ଭକ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ସଂସାରେ ଭୂତଗଣଙ୍କୁ କରିଣ ଥିବାରୁ ଆୟତ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅଟେ ଭୂତ ନାଥ ଧାତୁରା ଭାଙ୍ଗ ପାନରେ ହୋଇବାରୁ ଭୋଳାନାଥ କହନ୍ତି ଜଗତ ଭୋଳାନାଥ କହନ୍ତି ସକଳ ଏହିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କ ମହିମା ଅପାର ମହାବଳଶାଳୀ ସେହୁ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମହାବଳଶାଳୀ ସେହୁ ସଂସାର ମଧ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା ସେହୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତି ଶକ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମଣି ଅଟନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ତିନିପୁରେ ସେ ଦେବୀଙ୍କ ସମ କେହି ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନିମିଷକେ ସର୍ବପାରେ ବହି କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ନିକଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୀନ ଘରଣୀ ବା ବେଣଛନ୍ତି କାଳେ ପୁଣ